आज शुभ नववर्षर एक अपराह्न प्रथम अपराह्न एवं आमे समस्ते एक आस्पृहा नहीं कार्यक्रम सम्मिलित होती समस्त आस्पृहार परिपूर्ण निमंते करुणामयी मां निकटरे प्रथम प्रार्थना करुछि। जगतर कल्याण रे मां तो ब्रती अछंती तांकर एई कल्याण कार्य रे हमें भी निजको सुनियोजित करि पारु तांको सहित सहयोग करि पारु सेपरि एक प्रार्थना सहित आमे आजिर आलोचना मध्य को प्रवेश करछु। आज कार्यक्रम रो मुख्य संचालिका रत्न प्रभापंकर तांकर हार्दिक प्रेरणा भितर जो शब्दटी जो विषयटी आसीथिला से विषय संपर्क रे हमें हमर आजिर आलोचना को आगु को नबा। पृथ्वीर बहु चिंतक माने जो माने चिंता जगत रे विचरण करंती जो माने चिंतक चिंता करंती कौन से को गुरुत्वपूर्ण सृष्टिशील विषय उपरे समस्त चेतना उपरे बहुत चिंता करिसेंती एवं बोधे प्रभु श्री अरविंद होचंती से व्यक्तित्व जी चेतना संपर्क रे सर्वाधिक जानी छंती और सर्वाधिक मध्य प्रकाश करिसेंती। तांको कहिबा अनुसार शक्ति और चेतना जाको से एक अपूर्व शब्द रे प्रकाश करिसेंती कॉन्शियस फोर्स चित शक्ति चेतना युक्त शक्ति सृष्टिर निर्माण ठारू आरंभ करी सृष्टिर परिचालना पर्यंत एवं सृष्टि को एक पूर्णांग रूपरेख देवा पर्यंत कार्यटी को निखुण भाव रे अति दिव्य भाव रे करी चलीछंती। एते मूल कथा को बुझिबारे आम समस्तन को आज भी संकट रही। गोटे शब्द रे कहिले गोटे वाक्य रे कहिले आम समस्तंकर परिस्थिति गुड़िक आम समस्तंकर परिपार्श्व आम समस्तंकर परिवेश आमर निजर स्थिति और परिस्थिति ये सब किछि निर्माण होछि आम चेतना को आधार करी एपरिकी आम जन्म मृत्यु आमे जीवदशा भोगुथिबा बहु घटना सब किछि सेही अनुसार नियंत्रित होछि। जणे गोटे मीठा फल रहिबा संभव गोटे खटा फल रहिबा संभव कारण तार वैज्ञानिक कारण को वर्णना करिहब किंतु जणे भल मनुष्य एवं खराब मनुष्यर संज्ञा पाखक आसिला बेले तो भलर कौन सी वैज्ञानिक कारण बा मंदर कौन सी वैज्ञानिक कारण दिया जाई पारिबो नहीं बरं एई कथाटी को कहा जाई पारिबो
ଯେ ଭଲ ମଣିଷ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚେତନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯଦିଓ ଚେତନା ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଏକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, এই ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସହିତ ଖରାପର এই ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ଏବଂ ଭଲ ଖରାପ କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଜ୍ଞାନଟି ସେପରି ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ଅଭିନ୍ନତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ରାତି ଦିନ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପୋଲାରାଇଜ କରୁ, ଆମେ ତ ବିଭକ୍ତ କରିଦଉ, ଧ୍ରୁବୀକରଣ କରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯୋଗୀବର ଅତି ମାନସର ସହସ୍ର ଦିବାକର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ, ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ ଓ ଅବରୋହଣକୁ ଚେତନାର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ଚେତନାର ଅଭିଯାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜଗତରେ ବଢି ଉଠିଥାଉ, ଚେତନା କାରଣରୁ ବଢି ଉଠିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ବଢି ଉଠନ୍ତି, ଗଢି ବି ଉଠନ୍ତି, ଆପଣ ବଢି ଉଠନ୍ତୁ ବା ଗଢି ଉଠନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ କହିଲେ ଅଧିକ କରୁଣାର ମଣିଷ, ଅଧିକ ପ୍ରେମର ମଣିଷ କୁହାଯିବ। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଭେଦ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ସେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭେଦ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ହେଉଛି ସେଇ ମଣିଷ ଯିଏ who has beat down the separatedness, এই বিভিন্নতাକୁ, এই ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ, এই ଅଲଗାପଣକୁ ଯିଏ ବିଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ এই ଚେତନାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ଅଧମ ହେଇପାରେ, ପିଶାଚ ହେଇପାରେ। এই ଚେତନାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ହେଇପାରେ, ଦେବତା ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ এই ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି,
सेई यात्रा और अभियान रो जो प्रगतिशील दिगटी रही प्रोग्रेसिवनेस आमे ताकू जदि देखिबा प्रभु श्री अरविंद ताकू ही इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस बोली अभिहित करछन्ति चेतनार विवर्तन अर्थात समग्र विश्व हेउछि चेतनार एक अभियात्रा निश्चेतनारू अवचेतनार बाट देई चेतनार बाट देई अति चेतना आड़क एक यात्रा एक उन्मूलन एक उन्मीलन आम जीवन एमती बढ़े चेतनार आलोक आम जीवन ही बढ़े आम आत्मा बढ़े आम आत्मार मुक्ति संभव हुए आमे आलोकित हो आमे संदीपित हो एवं आमे संबोधि मध्य प्राप्त करू प्रज्ञा मध्य प्राप्त हो आम जीवन रु अंधकार बदल रे जदि केबे आलोक आसु थाए आमे चेतनार यात्रा अब्याहत रखिथिबा जोगु जो माने चेतना संपन्न होवंती सेई सब मनीष गुड़िक अन्य साधारण मनीष पाखरु साधारण चेतनार व्यक्ति मानक ठारू बारी ही पड़ती असाधारण चेतनार उच्चतर चेतनार एई मनीष माने निज संपर्क रे चिंता करिवार प्रक्रिया टिकु छाड़ी दियंती क्विट थिंकिंग प्राइमरली अबाउट देमसेल्व्स निजे निज संपर्क रे चिंता करिवा एक पुरातन चेतनार अंश विशेष आमे जेते बेले आज गोटे रूपांतरित परिस्थिति रे पहुंची छु विवर्तित जगत रे वास करूछु एक नूतन चेतनार कथा कहूछु एवं से चेतना जेतिकी विवर्तित नुहे ता ठारू अधिक परिमाण रे विप्लवात्मक रिवोल्यूशनरी सेते बेले प्रथमे निजको समर्पण करिवा को पड़े मां को पाखरे दिव्य इच्छा गुड़ी को पाखरे दिव्य संकल्प को कार्यकारी करिवा को बंची रहिवा को पड़े तांकर दिव्य कर्मी होई रहिवा को पड़े तांकर दिव्य कर्मटी को संपादन करिवा को पड़े तांकर दिव्य जंत्र भावरे आमे आउ निज कथा बुझिबाटी छाड़ी दो नूतन ई परिवर्तित विवर्तित एवं विशेषतः विप्लवात्मक रिवोल्यूशनरी चेतना परिधि भितर आमे केवल निज संपर्क रे से विषय चिंता करिवा छाड़ी दबा नहीं हम समर्पण एते सुतीव्र एते आंतरिक एते सुनिर्दिष्ट हो पड़िबो जे we quit thinking our own self preservation मु किभली संरक्षित हेबी मु किभली बंचिबी मु किभली सुरक्षा लाभ करिवे मोर भविष्य तो कौन हबो ए सबुर दायित्व जेते बेले आमे प्रकृत रे भगवान को देई पारू मां को देई पारू सेते बेले वास्तविक विप्लवात्मक चेतनार रूपांतर रे आमे अंश ग्रहण करिथौ निजे श्री अरविंद होउछंती सेई चेतनार प्रथम अग्रगामी पुरुष प्रथम अग्रदूत प्रथम उद्गाता
ଆମରି ଭଳି ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ହଉ ବା ଦେଶରେ ହଉ ଚାକିରି ବି କରୁଥିଲେ, ଘର ପରିବାର ବି କରିଥିଲେ, ଘରର ବାକି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭାରତ ମାଟିର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ସେଇ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଦୁନିଆରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବାଞ୍ଛିତ ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉ, ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପେସିଷ୍ଟେଟ୍, ସିଏ ତାର ଜମି ଛଡା ହେଲା, ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା, ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସେ ତାର ରାଜ୍ୟ ଛଡେଇ ନେଲା, ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲେ, ଗାଳି କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ 5 ଜଣକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ହୁଏତ ଆମକୁ କଣ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଚେତନାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପିସ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଚେତନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ଯାକରେ ଗୋଟିଏ ହୁରି ପଡିଛି, ଗୋଟିଏ ଡାକ ଶୁଭୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ମା ଶାନ୍ତିର ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖେ, କଣ ଦେଖେ? ନିଜର ଭୌତିକ ଚେହେରା, ଶରୀରଗତ ଚେହେରାଟି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ବାଟି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢୀକରଣ କରିବାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ବିତେଇ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ସତରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁ ନା ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅସୀମ ଚେତନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଅସୀମ ଚେତନାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତର ମାୟା ସବୁ ରହିଛି, ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ସ, ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ପଡିଛି, ମାନସିକ ଚେତନା, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଗୁଡିକ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେତନାର ଏଇ ଦର୍ଶନ, ଚେତନାକୁ ଏଇ ବାଟରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ। ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭଳି ବହି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ରାନ୍ତି ର କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲେ,
समानतार कथा जी कहते जहाँ आदर्श रे परिप्राणित ही एकदा पृथ्वी रे 36-37 देश रे कम्युनिस्ट मानकर शासन चालुला आज मध्य कार्ल मार्क्स दर्शन एक बलिष्ठ दर्शन सी गोटे अद्भुत कथा कहते चेतना संपर्क रे से कहते फ्रीडम इज द कॉन्शियसनेस ऑफ नेसेसिटी जेते जेते आपण व्यक्तिगता आपणकर जंजाल मनर वेदना प्राणर विक्षोभ गुड़िक ठारू मुक्त हेबे आपण सेतिकी मुक्ति लाभ करिवे आ मुक्तिटी हेउछि एक आवश्यकतार चेतना अर्थात आपणको मूलतः मुक्ति दरकार एवं मुक्ति पई चेतना दरकार जो माने चेतनाशील से माने मुक्ति लाभ करिथांती बुद्धदेव तन्मध्यरे जने अन्यतम व्यक्तित्व एवं ई सृष्टि को एपरी गढ़ा जाइछि ई सृष्टिर मूल तत्व गुड़िक एपरी भाव खंजी दिया जाइछि जेभली बिना जंत्रणा रे जन्म नहीं से भली बिना जंत्रणा रे चेतना नहीं सब बेले मां दुख जंत्रणा प्रति कृतज्ञ रहिबार कहिया पई स्पष्ट रूपे बयान देइछंती निर्देश करिछंती तार कारण हेउछि दुख जंत्रणा गुड़िक आम जीवन को पीड़ित करे ना दुख जंत्रणा गुड़िक आम क्षुद्रता को भांगे आम अहंकार को भांगी दिए आम अज्ञानता को भांगी दिए आम सीमा गुड़िकर पाचेरी को भांगी दिए आमको निरहंकार आमको बंधनहीन मुक्त आमको विस्तृत एवं आमको आलोक दीप्त करी गढ़िबारे जो जंत्रणार एते बेसी भूमिका रही आमे जहा सब आलोचना कले जने व्याप्त हुई उठिबो गभीर हुई उठिबो जने असीम हुई उठिबो तार अर्थ ता भितरे चेतनार व्याप्ति हेजी परिवार अनुभव करिवार जानी परिवार से महान शक्तिटी धीरे धीरे जागृत हो उठिबो आमे समस्ते मनर गोटे जाग्रत पणिया भीतर को जानिछु मेंटल अवेयरनेस किंतु आमे जो उच्चतर चेतना दिव्य चेतना महान चेतनार कथा कहूछु से चेतना हेउछि जदियो आम मेंटल वेकिंग कॉन्शियसनेस ठारू आम मानसिक जाग्रत चेतना ठारू बहु ऊर्ध्वर एक परिसर किंतु मनर आलोकीकरण आलोकायन इल्यूमिनेशन ऑफ योर माइंड जोटा को बुद्ध कहते आपदीप भव तमे निजे प्रदीप हुई उठ
आमको उपनिषद रे भी सही कथा कह जाय छी, सावित्री रे भी सही कथा कह जाय छी, मनर दीपटी को जालिबा से होची गोटे इंट्रोडक्शन, से होची गोटे प्रथम यात्रा, मानसिक चेतनार यात्राटी। ए पृथ्वी रे कौनसी भी समस्यार समाधान है परिबो नहीं जेते पर्यंत चेतनार स्तर गुड़िक एभली उद्दीपित होई नांती, चेतनार स्तर गुड़िक निर्मित होई नांती, चेतनार स्तर गुड़िक अनुभूतिर पर्याय मध्य को आसी नाही। मैं सेतेबेले चेतनार एई गभीर राज्य को प्रवेश करू, प्रभु श्री अरविंद को पढ़ू, तांकर लेटर्स जोगरे प्रभु चेतना संपर्क रे कहउचंती कॉन्शियसनेस इज ए फंडामेंटल थिंग। एटा गोटे मूल कथा, कारण एठी ए जो वृद्धिर जो डालपत्र गुड़िक आमे देखुचु से सब गुड़िक से चेतनार अभिवृत्ति। तेणु चेतना हेउची सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण कथा बोली से प्रकाश करुछंती। The fundamental thing in existence, ये अस्तित्वर मूल कथा। It is the energy, यह एक शक्ति। The motion, यह एक गति। The moment of consciousness that creates the universe, ये चेतनार गतिविधि ही विश्व को सृष्टिशील करिछि। And all that is in it, ये विश्व रे जहा किछि रहिछि, not only the microcosm, एगुड़िक अणु जीव बा अणु वस्तु बा पिंड मध्य धारित ब्रह्मांड नुहंती, but the microcosm is nothing, ये अणु आकार लघु आकार ये अणिमा is nothing but consciousness arranging itself। ये सब भितरे चेतना को सजाई रखा जाइछि। आमे सब वस्तु देखुछु, जेतेबेले वैज्ञानिकता को देखंती, आइंस्टाइन ताको देखंती, ये सब वस्तु नुहे, शक्तिर स्थूल रूप, अदृश्य शक्तिर स्थूल रूप सजाइछि। प्रभु कहउचंती ए विश्व रे जहा किछि रहिछि, ये सबु माइक्रोकॉस्म, गोटे बृहत्ताकार वस्तुर सब लघु रूप। एमाने समस्त इनफाइनाइट, किंतु निजर ससीम रूपटी नैछंती, ताहा ही होउछि माया, ताहा ही होउछि लीला। ए असीम तो ससीम जड़बद्धरे मध्य आमे जाहाको चेतना नथिबारु सामान्य जड़ बोली कही गोड़े आड़े दउछु, तारी भितरे धूली कणाठु आरंभ करी ब्रह्मांड पर्यंत विराट विश्वर जी होइछंती असलरे प्रभु, से सबुथिरे सबु अणुरे सबु परमाणु रे भी विराजमान करछंती। चेतनार एई स्तर पर्यंत गति करि परिबा आमे लाइफ डिवाइन रो
गोटे धारी को नौछु प्रभु कहते for the essence of consciousness is the power to be aware of itself. जेतबे चेतनार आमे गोटे एसेंस खोजुछु चेतनार सार चेतनार सारांश सेटा कोन ना इज द पावर ये एक शक्ति से शक्ति कोन ना टू बी अवेयर ऑफ इटसेल्फ निज संपर्क रे सचेतन होई परिवार एक शक्ति मु भाबुची गोटे चूड़ांत कथा कहा जायछि रिवोल्यूशनरी कथाटी एठी कहा जायछि निज को जानी पारुथिबार एक शक्ति को चेतनार सारांश कहा जाय चेतनार सारा होछि निज को जानी परिबा निजे किए मु तो शरीर नुहे मु तो प्राण नुहे मु तो हृदय नुहे मु तो मन नुहे मु तो बुद्धि नुहे ताहले तदूर्ध आउ एक कथा ता होछि आत्मा जो आत्मा को जानिले यही सृष्टि भी को बुझी हुए और नव सृष्टि को भी बुझी हुए जो सृष्टि आसीबा को अपेक्षा करिछि केवल निज को बुझीबा नुहे निज को जानिबा नुहे आउरी गुरुत्वपूर्ण कथा हला हम निजर लक्ष्य एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स मु काहे के आसीछि मु जगत को काहे के आसीछि तार मध्य एक रूपरेख तार मध्य एक ज्ञान हमको चेतना संपर्क रे बुझी दिए लाइफ डिवाइन रो आउ गोटे उल्लेख जोटी प्रभु करिसंती चेतना संपर्क रे इन सच ए व्यू the word consciousness changes its meaning बहुत समय आमर जेतबेले दृष्टि सब बदल जाए आम विचार भावना गुडी को बदल बदल जाए फिर तो आम तार अर्थटी को भिन्न भिन्न प्रकार प्रकाश कर दे पारू भिन्न भिन्न अर्थ आसी पारे किंतु जेतबेले चेतना संपर्क रे आपनकर ज्ञानटी प्रकृत रे स्पष्ट होई पड़िबो आपण जानि परिबे जे इट इज नो लॉन्गर synonymous with का सहित ना मेंटालिटी देखंतु आपण जेते जहा भी करंतु मनीष रो चेतना कथा उठिला मात्रे आमे मानसिक चेतना को ही सर्वमूल चेतना बोली कहि कि बसछ सेठी ही हमर दुख सेठी ही हमर असुविधा तो जत्ते बेले आपण चेतनार प्रकृत अर्थटी को पाइबे आपण देखिबे जे मानसिकता सहित बा मानसिक चेतना सहित यार सिनोनिमिटी नाही समानता नहीं कि पर्यायवाची शब्द नहीं आमे जरा को मेंटल कॉन्शियसनेस कहूछु सेटा वास्तव रे चेतना नहीं चेतना हला ए मन चेतना प्राण चेतना शरीर चेतनार ऊर्ध्वस्थ आउ एक आत्म चेतना आत्मार चेतना साइकिक रोल सेठी रही
but indicates the self-aware force of existence of which mentality is a middle term. एपरी गोटे अस्तित्वर शक्ति आत्मजागरणर आत्मजागृतिर शक्ति जेतेबेले एई मन हेउची गोटे मिडिल टर्म माने गोटे कोन कहै जाय परियो गोटे मध्यवर्ती शब्द मात्र माने माने मनटे अंतिम नहे मन अंतिम नहे ये गोटे मध्यवधि कथा मेंटल कॉन्शियसनेस टी बिलो मेंटालिटी इट सिंक्स इनटू वाइटल मन चेतनार तले आमे प्राण चेतनारे बुड़ी जाऊ तार तले रही मटेरियल मोमेंट्स जड़गत गतिविधि which are for us subconscient सेटा को आमे कहूचु अवचेतना मनर चेतना रो अधरे अध मान ता तले जेतु ये मिडिल ले अछि आपण देखो मिडिल टा गोटे बढ़िया अद्भुत जिंस ते मिडिल माने ता ऊपर जने अछंती ता तळे किछि अछंती तळे जो माने अछंती एई मन चेतना रो से माने ले प्राणिक चेतना भौतिक चेतना जहा को आमे कहूचु सबकॉन्शियस अवचेतना ले तार ऊर्ध्वरे एबव प्रभु को लेखा लाइफ डिवाइन above re kono na it rises into the submental supramental it rises into the supramental अति मानस को ये उद्धारित होइछि which is for us the superconscient आम पई ता हेउछि अति चेतन but in all it is one and the same thing organizing itself differently जो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस रो कथा कहा जाउची सेठी जेतेबेले आपण पहुंचबे देखिबे जे हमें जहा को सब भाग करिसंती अवचेतना चेतना अति चेतना रो परे से गुडी को वास्तव रे वन एक but in all it is one ये सबरी भितरे से होचंती सही एक सही अद्वितीय सही भगवत चेतना भगवती जननी कर चेतना दिव्य चेतना सबरी भितरे से सेम थिंग से समान कथा किंतु ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ डिफरेंटली भिन्न भिन्न रूप रे निजको संगठित करिसंती बा व्यवस्थापित करिसंती दिस इज वन मोर द इंडियन कंसेप्शन ऑफ चित भारतर तत्व धारणा रे ताको कहा जाय चित एज एनर्जी ए चेतना शक्ति रूप रे creates the worlds ए जगत समूहर सृष्टिकर्ता से बिना चेतना रे बिना ज्ञान रे ए सृष्टि संभव नहे ज्ञानटा जदियो सिनोनिम नहे किंतु हमें चेतना को नहीं परिवा ए भली दीर्घरु दीर्घतर व्याख्या परिभाषा प्रभु प्रदान करिसंती आमे जते बेले मां को खोजुछु मां को सानिध्य रे रहिया पई हमको सब समय विभिन्न महात्मा मानक जरिया रे बाबाजी को जरिया रे प्रभु को जरिया रे
ମାଙ୍କ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଲେଖାର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, there is the utility of the physical approach to the mother। ମାଙ୍କର ଭୌତିକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାର, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅବସ୍ଥା, କର୍ପୋରିଆଲ ମଦର, ଯୋଉ ମା ଶରୀରରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସୁଛି, ୟୁଟିଲିଟି, ମଣିଷ ତ ସ୍ଥିର ବୁଝେ ୟୁଟିଲିଟି କଣ ଦରକାର। ସେଠି କଣ କରିବ ନା, ଦି ଆପ୍ରୋଚ ଅଫ ଦି ଏମ୍ବଡିଡ ମାଇଣ୍ଡ, ସେଠି ମନଟି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ବଡିଡ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୁ ହାର୍ ଏମ୍ବଡିଡ ପାୱାର, ତାଙ୍କର ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ସନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, in her universal action the mother acts according to the law of things। এই ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। in her embodied physical action is the opportunity of a constant grace। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ହଉଛି, ଶରୀର କ୍ରିୟା, କାରଣ ସେ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାତୀତା ମା, ବିଶ୍ୱଗତ ମା, ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ହବା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ, ସେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଇଏ ପୃଥିବୀର, ଏ ଜଗତର, ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଘଟଣା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଶରୀରରେ ରହିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କ ନିରନ୍ତର କରୁଣାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ଇଟ୍ ଇଜ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାହା ହାତରେ କରୁଣା ପଠେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇକି କରୁଣା ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କରୁଣା ଆଜି କଣ ପ୍ରବାହିତ ହଉ ନାହିଁ କି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପ୍ରବାହିତ ହବା, ଆଜି ପ୍ରବାହିତ ହବା ଭିତରେ ଏଇ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଶରୀର ବୃତ୍ତି ଭିତରେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, the divine mother is the consciousness and force of the divine। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆମର ଶକ୍ତି ମାନବିକ, ଆମର ଚେତନା ମାନସିକ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ସମାରୋହକୁ ବୁଝିବା। which is the mother of all things। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମା। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଭୌତିକ ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇପଡୁ, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଜଟ ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ନିବେଦନ କରୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା ସହିତ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମାନବିକ ସ୍ତରରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାନବିକ ସ୍ତରଟି ଯଦି ଚେତନାର ସ୍ତରରେ କେବେ
सेही भली एक उच्चता प्राप्त चेतना रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस निकट रे पहुंची जीवो से भल भाव रे बुझी परिबे जे गोटे मानविक अवस्थाटा गला गोटे ट्रेलर गोटे ट्रिक गोटे स्ट्रेटेजी आपन को बुझेई दवा पई जे ए जगत रे दिव्य शक्ति दिव्य चेतना ये सब रही छी आउ आसुची आमे मां को ताको दर्शन जो माने करिसेंती अतीत रे शरीर रे आज जो माने ताको वर्तमान रे दर्शन पाउछंती जो माने मां को सानिध्य भितर अछंती मां को चेतना भितर अछंती मां को सदा काले अनुभव करूछंती सेही मानकर यथार्थ साधना संपर्क रे कही प्रभु कहउछंती द राइट एटीट्यूड टू अप्रोच द मदर व्हेन शी सीज वन इज टू कीप the being perfectly quiet and open to receive without any activity of the mind and desire in the vital, with only the surrender and the psychic readiness to accept whatever is given. चेतना प्राप्त व्यक्ति पाई नहीं कही कांदो नहीं बरं जहा मिलिबार अछि ताको ग्रहण करिया पई प्रस्तुत अछि एवं जहा मिलुछि ताको ग्रहण करिया पई ता पाखरे एक प्रस्तुति रहिथिला तेनु मांकर निकटतर हेबार सबुठर सरलतम उपाय होछि being perfectly quiet शांत रुहंतु open to receive मां को ग्रहण करिया पई उन्मुक्त रुहंतु ग्रहणशील रुहंतु मनर कोनोसी क्रियाशीलता प्राणर कोनोसी वासना पाखरे अटकी जानतु नहीं अतृप्ति बोध गुड़िक अशांति गुड़िक एठु ही जन्म लाभ करे कोठी रहिबा ताले विथ ओनली द सरेंडर केवल समर्पण रे रहिबा आउ कोठी रहिबा ना साइकिक रेडीनेस सत्यर एकाथरे प्रस्तुति सदा प्रस्तुत चैत्य to accept whatever is given जहा मिलुची आजी जहा मिलिची ठीक अछि काली जहा मिलिबो ठीक अछि किंतु मोर चेतनार यात्रा अव्याहत रहिबो कारण परम कथाटिए प्रभु कहिसंती द डिवाइन मदर इज द कॉन्शियसनेस मा हेउचंती दिव्य चेतना मा हेउचंती दिव्य शक्ति The physical contact of the mother means मां को सहित आमर भौतिक सानिध्यर अर्थ हेउछि for her an interchange तांको पई या हेउछि एक अंत आदान प्रदान आपण किछि देबे दुख दियंतु वेदना दियंतु अनुभव दियंतु आउ आपण किछ पाइबे ए पोरिंग आउट ऑफ आवर कोर्सेस आम शक्ति के तो मान नै जबेनी से तो हमको सबले देई छथि आमे तो तांको शक्ति तेनो से आउरी भरी देबे पोरिंग आउट ऑफ आवर फोर्सेस तांकर शक्ति रु जहा उत्साहित है कासिबो से ताको भरी देबे and the receiving of things good bad mixed from them which often involves a great labor of adjustment and elimination and in many cases a severe strain on the body
ମା ଆମର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛି ସବୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିଛୁ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ କରିବାକୁ ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିନେ ଦିନେ ହେଇଯାଏ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ସେଇ ବିଷ ଗୁଡିକୁ ଧାରଣ କରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ସିଏ ନିରବନ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଶିବ ରୂପା, ସେ ତାକୁ ଆମର ଦୁଃଖ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହତାଶା ନିରାଶା ଲୋଭ ମଦ ମୋହ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଘୃଣା ସବୁ ଗୁଡିକୁ ସେ ଅତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ସିଭିୟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହଉଛି। ଦି ବେଷ୍ଟ ୱେ ଫର ଦର୍ଶନ ଇଜ ଟୁ କିପ୍ oneself very collected। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗୃହୀତ ରହିବା ଅର୍ଥ ଆମେ କଲେକ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ସ୍କାଟର୍ଡ। ଆମେ ସବୁ ବୁଣି ହେଇଯାଇଛୁ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଘରକୁ ଡାକି ନବ, କହିବ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଲଞ୍ଚ ଦେବି, ଆଉ ଭାତ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଯଦି ବୁଣି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ କଣ ଖାଇବେ? ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡେ, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ସମର୍ପିବାକୁ ପଡେ। ଆମ ସମାଜ ଅଦିବ୍ୟ ହେଇ ରହିଥିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଡିଭାଇଡେଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେପାରେଟେଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ୱାନନେସ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଟି ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହାରମୋନି ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି କଲେକ୍ଟିଭିଟି। କଲେକ୍ଟେଡ ହବ ମଣିଷ and quiet, ନୀରବ ରହିବ and open to receive whatever the mother gives। କଣ କରାଯିବ ନା ନୀରବ କଲେକ୍ଟେଡ ହବ, କ୍ୱାଏଟ ହବ, ନୀରବ ହେବ ଏବଂ ଓପନ ଟୁ ରିସିଭ whatever the mother gives। ମା ଯାହା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମ ଚେତନା ହିଁ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଆମ ପାଇପାରିବାର ଶକ୍ତି, ଆମ ଦେଇପାରିବାର ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଜଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକୁ ଜାଣିପାରିବାର ଶକ୍ତି। ଏ ଜାଣିପାରିବାର ଶକ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ଜ୍ଞାତା, ଯେ ଜ୍ଞାନ, ଯେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ, ସେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଏକୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଦର୍ଶନର ଗମ୍ଭୀର ଗଭୀର କଥା। ଆମେ ସେତେ ଦୂର ଯିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବୁଝିବା ବେଶୀ ଜରୁରୀ ହେବ ଯେ ମାଙ୍କର ଜୀବନ, ମାଙ୍କର ଚାକିରି, ମାଙ୍କର ହିଁ ବଞ୍ଚିବା, ମାଙ୍କର ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଚେତନା। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ, ଚେତନାର ସେ ମହାକାରଣ, ତ ଚେତନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଦି, ସେ ଆମର ମଧ୍ୟ, ସେ ଆମର ଅନ୍ତ, ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଓ ସେ ହିଁ ଶେଷ। ତେଣୁ ଆଦ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ଯେଉଁ ମହାଚେତନା ମହାଦେବୀ ହିଁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହେଇଛନ୍ତି ସଚରାଚରରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବାର ମହାଭାଗ୍ୟଟିଏ ବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚେତନା ଦରକାର, କୃତଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଚେତନା ଦରକାର,
सब किछि पई से दरकार। करुणामयी को अजस्र चैतन्यमयी को असंख्य प्रणाम पूर्वक आज आलोचना ये समापित करा जाउछि। समस्त को नववर्षर अनेक शुभेच्छा। वंदे मातरम। प्रत्येक सकाळे मोर अभिशाप आड़ को उठी चले। मोर प्रसन्न हृदय निरापत्ता मध्य मु तो पाखरे यही कामना करे तोर प्रेमर विधान जेपरी प्रकाशित हो, तोर संकल्प प्रकट हो, तोर यही विधान एवं संकल्प को जो परिस्थिति प्रकाश करि पारिबो से परिस्थिति को साग्रही और आनंद रे आगर वर्ण कर। आम्भे माने कहीं चंचल हो पड़ू, कहीं कामना करू ये घटना बड़ी एपरी घटू सेपरी न घटू, कहीं सिद्धांत करने घटना बड़ी एपरी घटिले ही सबुठारु श्रेष्ठ संभावनार प्रकाश हेबो। एवं तापरे भयंकर संघर्षर क्षेत्र में निजक नियोजित करू, जहाद्वारा ये संभावना राजी वास्तव हो उठिबो। कहीं आम्भे माने आमर समस्त शक्ति नियोग करूना आंतर निर्भरतार प्रशांति मध्य यही एकमात्र संकल्प करने को जे तोर विधान ही सर्वत्र सर्वदा विजयी हो, सकल बाधा सकल अज्ञान सकल अंधकार को दूर करू। जो मुहूर्त आम्भे माने यही मनोभाव ग्रहण करू, संगे संगे आमर दृष्टिमंडल प्रसारित हो उठे, सकल दुश्चिंता अंतर्हित हुए एवं ता परिवर्ते देखा दिए निरवच्छिन्न आलोक, निस्वार्थतार अबाध शक्ति। भगवान तू जहा चाहू ताहा ही चाहिबा, यह ही है तो संगे नित्य साजुज्य, यह ही सकल नैमित्तिकता ठारू मुक्ति, सकल संकीर्णतार परित्राण।
ଏହା ହିଁ ହେଲା ଆମର ଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ରକୁ शुद्ध एवं सुस्थ वायु पूर्ण करवा, समस्त प्रकार निरर्थक क्लांति मुक्त हेबा, सकल दुर्भार फोपाड़ी दे हल्का होई क्षिप्र पदरे सही लक्ष्य दिगरे पदचालना करवा, जहाँ आम मानकर एकमात्र सिद्धि योग्य लक्ष्य तो विधानर विजय। हे प्रभु, केते परम निर्भरतार सह तते प्रणाम करुछि। एही सुप्रभात रे